बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबर गुज़श्ता रात अडयाला जेल के बाहर बानी पीटी इमरान खां की बहनों अरकान असम्बली KPK के शाहिद खटक मीना अफरीदी के साथ जो जुल्म फसातियत हुई, उन्हें घसीटा गया, पुलिस वैन में डाला गया, पानी छोड़ा गया। उनके साथ अडयाला जो मनादर देखे वो तकलीफ देह हैं और जमहूरियत दुश्मन भी हैं। ऐसा लगता है कि अब कोई जमहूरियत की बसात लपेटना चाह रहा है। 26वीं और 27वीं तरमीम करवाने के बजाय मौजूदा हुक्मरानों से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं कि कल को वो अब किसी का सामना ना कर सके। जो जुल्म देद मनाजरा देखे, तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें और गैर जानिबदार हल्के इसको हुकूमत की आमराना इक़दाम कह रहे हैं। नाज़रीन, क्या हमारी हुकूमत, पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत माँ, बहन, बेटी, बीवी के रिश्तों को भी पामाल कर रही है? कसूर क्या था अलीमा खां, नौरीन खां, शाहिद खटक कि वो अदालत के हुक्म पर दर्जनों मरतबा मुलाकात के लिए गए अडयाला जेल के बाहर। पहले उनकी दो चंद किलोमीटर दौड़ दिया गया, फिर बिजली बंद की गई, फिर लाइटें बंद की गई और फिर उन पर बेहमाना तशद्दुद किया गया। ये नौरीन नियाजी का शॉट सुने। बस मैं तो कुछ भी नहीं, मैं खड़ी थी और उन्होंने आके पकड़ के, पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया। और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिलके, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने, इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। हम तो आराम से बैठे थे, आपने देखा तो फुटपाथ पे बैठे थे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब ये क्यों किया मुझे नहीं समझ आई। और पंजाब पुलिस पहले ही बदनाम थी, और अब तो पता है कि पंजाब पुलिस एक दरिंदा पुलिस है, जिस तरह बाकी सबको मार रहे थे वहाँ पे। आपने देखा था कि शाहिद खटक और मीना खान जो वजीर है उसको किस बुरी तरह मारे, सबको मार रहे थे वहाँ पे। अफसोस कर सकते हैं इनके लिए। इससे तकलीफ होती है कि हमारे हुक्मरान मुखालफत इमरान में किस कदर खाई में गिर चुके हैं। इंसानी हकूक़ की बातें करने वाले, अखलाकियत, आइन और कानून की धजकियाँ बगेरने वालों को अब शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से वो कहेंगे कि उन्होंने भाई को, बहनों को भाई से मिलने से रोकने के लिए जबर जुल्म की इंतहा की, जिस तरह उन्हें घसीटा गया, ये तो शायद नहीं करता। इस मौके पर MNA अरकान शाहिद खटक और मीना अफरीदी जो KPK के वजीर या एडवाइज़र हैं, उन्हें भी घसीटने और पकड़ने की कोशिश की गई, जिस पर PTI ने भरपूर एहतजाज किया। गुज़श्ता रात राजा नासिर अब्बास ने कहा, ये तो दुश्मन भी अपने कौमों के साथ नहीं करते। जो अडयाला जेल के बाहर बानी पीटी इमरान खां की बहनों के साथ और अरकान असम्बली के साथ किया, उन्होंने ऐसा करने वालों को डूब मरना चाहिए। क्या नाज़रीन, पुलिस ने मावराए आइन, मावराए कानून इक़दामात से लोगों को दीवार से लगाना शुरू कर दिया है? और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि महमूद खां अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर इमरान खान नामजद किया, उन्होंने कहा है कि आइंदा जुम्मे वाले दिन तमाम उलमा दीन अपने खुतबे के दौरान इस बात को आवाम तक पहुँचाए कि ताहयात आसफ अली जरदारी को जो सुना दी गई है, शरन इस्लामन जायज़ नहीं है। अगर वो मौलवी साहिबान इसको खुतबे में ना कहे तो अवाम उन्हें याद दिलाए कि सिर्फ उनसे एक सवाल करें कि किसी ऐसे शख्स को जो किसी अहम मनसब पर फायज है, सदर पाकिस्तान है, क्या वो बाद में कत्ल कर दे, अगवा कर दे, जुल्म कर दे, ज़्यादती कर दे, तो क्या वो कानून से बाला हो जाएगा? ऐसे में मुल्क को कैसी अंधेर नगरी में किया जा रहा है। इस सिलसिले में नाज़रीन, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है।
नाज़रीन, दूसरी तरफ MQM जो एक हमेशा रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जमात है, जब उसको ताकतवर हलकों ने चाहा जिस जमात में चाहा भेज दिया, जिसमें चाहा निकाल दिया, उनकी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं रही है। अब चंद दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि अब 28वीं तरमीम आएगी, 28वीं, जिसमें सूबों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा यह हमसे वादा किया गया था, यानी कि 26वीं और 27वीं तरमीम में अदलिया को बेतुकीर किया गया, सहाफत पर कदगन लगाई गई, जमहूरियत का गला घोटा गया, मनपसंद जजों को आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भेजा गया। आइन पसंद जजों को अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं जिस तरह एग्जेक्टिव करते हैं तो उन्हें नौकरियों से जाना पड़ेगा। इसके बाद अब लगता है पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी की दुम पर भी पाँव आ गया है। सियासी दुम की मैं बात करूँ, MQM के कायदीन का कहना है सूबे बनाए, अगर सूबे बनाए जाते हैं तो KP के अगर सिंध में पीपल्स पार्टी के 3 सूबे हो जाते हैं, खैबर, कराची, हैदराबाद, सक्खर का सूबा हो जाता तो समुंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं पास रहता। मंजूर काका तो आपको जानते होंगे, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी तो उधर है, तो क्या पीपल्स पार्टी का भी बोरिया बिस्तरा गौर होने वाला? ये तो 28वीं तरमीम देखेंगे और उसमें क्या आता है। और पंजाब में क्या मरियम नवाज साहबा बर्दाश्त करेगी? जो अटक से लेके रहीम यार खान तक जुल्म सितम की दास्तां इस हुकूमत में हो रही है, या इस मादी में भी होती रही, उनको मिसाली दौर नहीं थे, लेकिन इस हुकूमत में जो हुआ, अगर सुबह, क्योंकि वो शफाफ इलेक्शन होते हैं तो लाहौर ही उनसे हाथ से निकल जाएगा, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसके लिए पहले आइन में था कि उस असम्बली की 2/3 मेजोरिटी उसको मंजूर करेगी, लेकिन अब सुना जा रहा है आइन में तरमीम कराई जाएगी, नहीं होगी तो अदालतों से फैसला ले लिया जाएगा। अब नए सूबे बनते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लोग की सियासत सुकड़ के इतनी रह जाएगी। और ये साल पहले बाद लोगों ने एक साजिश के तहत बाज़ लोगों के मुंह में ये लफ्ज़ डालने शुरू कर दिए थे, हाँ सूबे इंतज़ामी सतह पर होने चाहिए, हरगिज़ होने चाहिए। पंजाब का सूबा 62% पॉपुलेशन है, सिंध में भी होने चाहिए, लेकिन इसे सियासी और बदले की आग की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। अलीमा खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कल जो हमारे साथ हुआ हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने एक्स अकाउंट में पैगाम दिया है। सुहेल अफरीदी, जिसे इमरान खान ने नामजद किया था, जिसे हुकूमत ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा पंजाब पुलिस के गुंडों की इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। खुद को फ़िरौन समझने वाले, ये वज़ीर आला एक सूबे का कह रहा है, खुद को फ़िरौन समझने वाले मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो घर की औरतों पर हमला आवर हो चुके हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की एहलिया पर भी घटिया तरीन इल्ज़ाम लगाकर हमला आवर हो चुके हैं। ये सब बुज़दिली और बगैरती की आला मिसाल हैं। बुज़दिली और बगैरती की, जो माँ बहनों के घरों में जाते हैं, औरतों को उठाते हैं, बच्चों को उठाते हैं। और उन्होंने कहा कि आज एक सूबाई वज़ीर मीना खान पर भी तशद्दुद किया जा रहा है। ये वाकई अडयाला जेल के बाहर जब इमरान खान की बहनों के साथ मीना खान और शाहिद खटक और दीगर थे मौजूद थे, तशद्दुद किया जा रहा है जो काबिल मज़म्मत है। कौमी असम्बली के रुकन शाहिद खटक और बाकी सूबाई व कौमी असम्बली में इमरान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। मुल्क में जमहूरियत और आइन और कानून का जनाजा निकल चुका है। याद रखना कि ये सब लिखा जा रहा है। फिर ना कोई औरत कार्ड का काम आएगा, ना जमहूरी इक़्तिदार और ना ही अखलाकियात। अब ये हद से ज़्यादा हो गया है और हालात को ज़बरदस्त इस तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ वापसी नामुमकिन है। ना वफाकी हुकूमत को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ये बयान को सीरियस लेना चाहिए। जब आप माँ, बहन, बेटी, साबिक़ वज़ीर आज़म की बिजली बंद करेंगे, पानी छोड़ेंगे और फिर घसीटेंगे और ले जाके दूर दराज छोड़ देंगे, रास्ते में क्या किया क्या नहीं किया। अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे। और एक दूसरे सूबे को, एक पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पहले ही महरूमियाँ हैं, जहाँ दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा है, अगर ये जुल्म सितम का बाजार गर्म रखेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। आप मुल्क के लिए, आइन के लिए, मुल्क के वक़ार के लिए, मुल्क की बका के लिए नुकसान कर रहे हैं। सूबों में नफरत का बीज बोझ रहे हैं।
اگر آپ نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی تو یاد رکھ لیں آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، اور ملک کی جمہوریت بھی جائے گی اور ملکی وقار بھی ہوگا۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو مناظر آپ نے تشدد گھسیٹا عورتوں کو، وہ پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھے۔ کیا خدا نہ خواستہ کسی بھی اور سیاسی لیڈر کے ساتھ یہ ہو؟ وہ بھی غلط تھا، ہوگا۔ بے نظیر صرف اس کی آج بھی ایک تصویر بولتی ہے جس میں بلاول اور اپنی بختاور بیٹی کو لے کے ذوالفقار بھٹو سے ملنے جاتی، وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ڈکٹیٹروں کا۔ اس وقت ضیاء الحق تھا، تو آج تو ایک سابق وزیر اعظم کی بہنوں کو بالوں سے گھسیٹا گیا، ان کے مطابق انہیں مارا پیٹا گیا۔ تو آپ کی یہ ظلم کی بازار آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری طرف دیکھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو استعمال کرنے والوں نے، یہاں ریفرینڈم ہوگا، یہاں صوبوں، اس کے بعد نون لیگ کے ہاتھ سے بھی پنجاب گیا، پیپلز پارٹی گئی تو سمندر گیا، اربوں خربوں کی دیہڑی گئی۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس میں حکومت کو سوچنا ہوگا کہ انہیں ٹیشو کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے ختم ہونے کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی جسے قید تنہائی میں رکھا ہے جیل میں، عمران خان کی بہن نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی میڈیا ٹاک کرتے ہوئے علیمہ نے کچھ باتیں کہی۔ محمود خان کا بھی پیغام ہے، راجہ ناصر عباس کا بھی پیغام ہے، وکلا نے بھی احتجاج کی کال دی۔ انہوں نے کہا، علیمہ خان نے کہا کہ کل ہم ملاقات نہیں ہونے کی وجہ سے پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، پہلے پولیس والوں کی جانب سے جو میڈیا اہلکار وہاں تھے ان کو مارا، ہمیں ایک 12 سال کے بچے نے بتایا کہ یہاں پانی چھوڑ رہے ہیں۔ علیمہ خان، جس پر 12 سال کے بچے کو قیدی وین میں بند کر دیا گیا۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مینا خان جو کہ بی کے منسٹر ہیں، ان پر تشدد کیا گیا، شاہزادہ پر کل وہاں تشدد ہوا۔ علیمہ خان، خواتین پولیس اہلکاروں کو ان کی ہیڈ نے آرڈر دیا کہ جو خواتین ہیں ان کو ماریں، اور ہمیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہمیں نہ تو وزیر اعلیٰ علیمہ خان، عمران خان کی بہن کہتی ہے، نہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر بھروسہ ہے اور نہ ہی ہمیں دیگر سرکاری ملازمین پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا، بانی تحریک انصاف کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا اس وقت جیل کے اندر ہے، مجھے اس پر فخر ہے، جبکہ میرا بھائی عمران خان سابق وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں ہے۔ ہم ان سے عدالتی اور جیل مینول کے مطابق ملاقات کرنے گئے تھے، ہم پر پولیس نے ظالمانہ تشدد کیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں، مجھے فخر ہے کہ میں بانی تحریک انصاف کی بہن ہوں، ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہر وقت موجود ہوں گے، اور یہ کوئی غزہ فلسطین کی ریاست نہیں ہے کہ ہمیں کسی صورت غلامی قبول نہیں ہے۔ کل ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر خواتین پولیس اور مردوں نے مارا، یہ تمام حرکتیں پورے پلان کے تحت کی گئی، لیکن ہم نہیں رکیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ڈیفنس منسٹر کے کار خاص اقبال سنگڑا جو اے ڈی سی آر سیالکوٹ تھے، جنہیں ڈرامہ بنایا گیا کہ وہ جب لاہور سے پنڈی لے جا رہے تھے فرار ہو گئے، دوبارہ گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے اربوں کروڑوں روپے کی کرپشن کی تھی۔ اس پر ایک ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ گریڈ ہے، اور جس پر پنجاب میں 15 سے زیادہ سرکاری اعلیٰ افسران کی اربوں مبینہ کرپشن کی تحقیقات، خفیہ انکوائریاں شروع ہو گئی تھی، لیکن کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ ایک طرف عوام کو، صحافیوں کو سچ نہیں لکھنے دے رہا، جو جج صاحبان انصاف کرنا چاہتے ہیں، نا انصافی روکنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ترامیم لا کر استعفے دینے پر جسٹس منظور علی شاہ اور کیا جا رہا ہے، اطہر منیلا ریزائن دے رہے ہیں، صحافیوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، عوام کو سڑکوں پر پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے، ججوں کو انصاف سے روکا جا رہا ہے، سرکاری افسران کو اعلی کار بنا کے مخالفین کو کچلنے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں وکلا نے اب کہہ دیا ہے، اور حامد خان، اعتزاز احسن اور دیگر وکلا نے ایک کنونشن میں کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں عدلیہ کو بھی بچائیں، کالے کوٹ کی عزت بھی بچائیں، ورنہ موجودہ حکمران ایسی سیاہ کاریاں ترامیم کر رہے ہیں جس میں ملک میں عدلیہ کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ ججوں کو سرکاری افسران کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے، جو کام نہ کرے اسے کھڈے لائن لگا دو، صوبہ بدر کر دو، نوکری سے نکال دو، جبکہ کرپشن مافیا کو راز ہے۔ وکلا نے پورے ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلانے کے لیے کنونشن بنا لیا ہے اور آل پارٹی کانفرنس بھی بنائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وکلا نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر کالے کوٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اور جو ہمارے خلاف ظلم زیادتی ناانصافی کی جا رہی ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گے۔ گزشتہ رات ہونے والے
اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جو پرامن ایک فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے، تمام سیاسی جماعتیں، اپوزیشن جماعتوں نے اس کی مذمت کی اور انہوں نے کہا یہ عمل نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ موجودہ حکمران اتنے ظلم کرے جو کل کو خود برداشت کر لیں، ورنہ جو ظلم یہ کر رہے ہیں کل کو یہ تو ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی قیادت باقی دیکھے؟ الطاف بھی بھاگ گیا، نواز شریف بھی ماضی میں بھاگتے رہے، شہباز شریف بھی ملک سے چلے گئے، زرداری بھی کہتے تھے تم 3 سال کے لیے آتے ہو، تو کیا باقی لیڈرشپ جو سیاسی شعور رکھتی ہے انہیں انتقامی کارروائیوں کو روکنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔